ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ନ୍ୟଞ୍ଛଞ୍ଚ ନ୍ୟଞ୍ଜଞ୍ଜ ନ୍ୟଞ୍ଜଞ୍ଜ ପଢ଼ିବା ଆଉ ମନେ ରଖିବା। ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଚ ସମାନ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଛ ସମାନ ନ୍ୟଞ୍ଛଞ୍ଚ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଗେଜ ସମାନ ନ୍ୟଞ୍ଜଞ୍ଜ, ନିୟ ଯୁକ୍ତ ଝ ସମାନ ନ୍ୟଞ୍ଝଞ୍ଝ। ମ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ, ଚ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ, କରେ ଆକାରେ କା ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ଦନ୍ତେ ନ କାଞ୍ଚନ, ଦନ୍ତେ ସ ନ୍ୟଞ୍ଚଞ୍ଚ ୟ ସଞ୍ଚୟ, बर आकारे बा न्यञ्छञ्छर आकारे ञ्छा बांछा, लर आकारे ला न्यञ्छञ्छ दन्तेनर आकारे ना लांछना, पर हस्कारे पी न्यञ्छञ्छ पिंछ, चर आकारे चा न्यञ्छञ्छर हस्कारे छि, बर आकारे बा चांछि बा, ख न्यञ्जञ्ज खंज, पर आकारे पा न्यञ्जञ्जर हस्कारे पांजी, अ न्यञ्जञ्ज लर हस्कारे ली अंजली, पर हस्कारे पी न्यञ्जञ्ज रर आकारे रा पिंजरा, प न्यञ्झञ्झर आकारे झा पंझा, बर आकारे बा न्यञ्झञ्झ बांझ,